Bonjour à tous, c'est Rare. Je suis heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans ce cours de français en ligne. Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment utiliser les articles en français. Faly miarabantsika rehetra indray io rariny ihany ty mpampianatra anareo androantsika hianatra mahakasika ny fampiasana ny article défini sy ny article indéfini satria maro ny mpianatra tsy de mahalala, tsy mahay vita manavaka mihitsy ny fampiasana ny article indéfini sy ny article défini amin'ny français. Voalohany indrindra, les articles sont utilisés pour désigner un nom. Ny article dia natao hamaritana anarana anankiray zany. Le plus souvent, un nom doit être précédé d'un article selon le genre et le nombre. Amin'ny ankapobeny zany na fahita matetika ny anarana dia tsy maintsy faritan'ny article foana na ny déterminant zany. Mazava koa fa tafiditra anatin'ny déterminant ny article. Zany hoe faritan'ny article foana zany ny anarana matetika zany tena fahita matetika arakaraky ny genre ny hoe masculin sa féminin na ny nombre pluriel sa singulier. Ny masculin ny article masculin dia ny un sy ny le, ny féminin ny une sy ny la, ny pluriel ny they sy ny lei. Tafiditra ao ny l'apostrophe zay mixte afaka mandray masculin na féminin. Jerentsika voalohany les articles indéfinis, un sy ny une na they. Ireo zany article indéfini. Les articles indéfinis ny un sy ny une sy ny they. Tsy un fa un zany hoe tsy de mikentsona be un fa un. Les articles indéfinis, un, une, they. Ils servent à désigner un nom qui n'est pas prédéfini ou connu auparavant. Natao androna zavatra, amaritana zavatra izay mbola tsy fantatra. Zany araky maha indéfini azy, dikan'izany indéfini zany hoe tsy voafaritra, zavatra mbola tsy voafaritra zany. Raha miteny ianao hoe ohatra hoe andeha hividy fiara, tsy mbola fantatrao le fiara hovidinao zany, fa andeha hividy fiara fotsiny a. Zany hoe izay le hoe tsy prédéfini, tsy mbola voafaritra, tsy fantatra tsara zany, tsy mbola fantatra ho tany aloha le izy, izay le prédéfini. Zay no ampiasana article indéfini. Ohatra, exemple, un événement trangan-javatra, un loup, efa reny ny dikany tsy ho averitsony. Un engagement, un ciseau, une personne, une vie, une photo, une chambre, une bêche, des assassins, des arbres, des palmiers, des animations. Izay ny fampiasana ny article zany, zavatra mbola tsy voafaritra zany ny ampiasanao ny article indéfini. Jerentsika ny fampitana azy rehefa avy eo entina manamafy an'izay fa jerentsika fotsiny le article aloha. Les articles définis, le ny la sy ny lei, ny l'apostrophe efa tafiditra eo ihany zany. Ils servent à désigner un nom qui est déjà prédéfini ou connu auparavant. Mifanohatra amin'ny article indéfini zany, zavatra efa voafaritra tany aloha. Raha ohatra zany ianao hoe efa hitanao tany aloha le fiara, avy eo am'izay ianao hiteny hoe andeha hividy an'ilay fiara, efa hitanao, efa fantatro tany aloha mantsy ilay fiara zany, satria namina viny ianao hoe hividy fiara, de lasa ianao nandeha nijery an'ilay fiara. Dia avy eo am'izay avy nijery an'ilay fiara anao ka aty aoriana indray ianao zany hiteny am'izay hoe andeha hividy fiara, efa hitanao le fiara zany de hoy ianao hividy an'le fiara am'izay izay le efa fantatra tany aloha zany le izy. Ils servent à désigner un nom qui est déjà prédéfini ou connu auparavant. Zavatra efa fantatra tany aloha zany ny ampiasana ny article défini, le, la, lei. Exemple, le fer, le toit, le mouton, le livre, le dirigeant, la pluie, la différence, la paix, la vente. Ny fanonona azy tsy le, ohatra hoe matetika mantsy misy sahirana manao azy le fer, le toit, le mouton, tsy zay no anaovana azy fa le kombona tsara ny molotra, le fer, le toit, le mouton. Ohatra zay ny fanonona azy. Ohatra zay koa tsy in le ambony zany, tsy le fanonona le article indéfini ambony avero kely, misy manao hoe in fa une, kombona tsara ny molotra, une. De mizatra tsara ianao ao an-tranonao, de mizatra tsara mihitsy na mbola sarotra aminao ara de mizatra tsara, le, la, lei, le, la, lei, amin'ny article indéfini. Un, une, they, un, une, they. Izay fomba fanononanao azy.
dia izay raha mijery zao tsika dia ny article indéfini zany tsy voafaritra, tsy misy an'le hoe ilay eo ambony zao tsika tonga de miteny fotsiny hoe fiainana, olona, sary, angady, fa eto misy an'le hoe ilay vy, ilay ondry, ilay boky na hoe ny boky, ilay mpitarika, misy an'le article ilay iny zany amin'ny teny malagasy. Atondray les voitures, les formateurs, les tomates, izay hoe ilay fiara, ilay mpampiofana, ilay na hoe ny voatabia. Les articles partitifs, ny article partitif dia zavatra amin'ny ampahany zany, matetika rehefa zavatra hoanina na sotroina, izay ny ampiasana ny article partitif. Nampidiro koa ihany koa ny fampiasana ny de là zany nampidiro koa ihany koa am'le article partitif zany, fa ny du moa zany no article partitif de nampidirona koa ny raha féminin zany dia de là, fa ny du masculin. Zavatra masculin zany tsy ampiasaina hoe de là, ohatra hoe de là stylo, tsy fiteny misy de là stylo, na hoe de là chapeau, fa du stylo, du chapeau. Tsy mety ihany koa raha miteny hoe du règle, na hoe du table, na hoe du chaussure, tsy mety fa tsy maintsy de la table, de la règle, ny chaussure am'zany matetika pluriel foana fa azo atao hoe de la chaussure ohatra hoe ny zavatra tokana zany. Ils sont généralement utilisés pour désigner les noms incomptables comme azavaiko ro zavatra tsy azo isaina zany matetika ny ampiasana ny article partitif, zavatra tsy azo isaina na zavatra oza hoe zavatra hoanina matetika na zavatra sotroina ihany koa ny ampiasana ny article partitif. Ohatra hoe eau, tsy azonao isaina ny rano hoe rano ray, rano roa, rano telo, tsy azonao atao hoe une eau zany, tsy azonao atao hoe une eau. Raha ohatra hoe rano sotroinao je bois une eau, tsy mety zay fa tsy maintsy je bois de l'eau, tsy maintsy ny mampiasa le de là zany. Na ohatra koa tsy afaka miteny hoe je bois un vin, fa tsy maintsy du vin. Matetika zay zany tena ampiasana azy, zavatra tsy azo isaina: vin, lait, beurre, sel, thé, farine, viande, argent. Hitantsika rehefa manao dialogue matetika hitantsika de atao tsenjery hoe rehefa mahita du anao dia ataonao tsenjery inona nahatonga an'ty du, inona nahatonga an'ty de là. Izay koa ny fomba fianarana azy. Ohatra zany hoe de l'eau, du vin, du lait, zany nahatonga ny gasy tonga de hoe du vin, divay. Du thé lasa hoe dité, satria du foana no ampiasain'ny vazaha am'ireny de tonga de nagasiany gasy hoe divay, du vin, dité ny du thé. Du vin, du lait, du beurre, ohatra koa hoe dibera, tonga de dobera ozy ny malagasy, du beurre satria du beurre. Ohatra zay koa ny du thé, dité, de la viande, ohatra zany tsy miteny anao hoe je mange une viande, fa zany hoe je mange de la viande. Hena na de l'argent, je donne un argent, tsy mety fa je donne de l'argent, resaka vola zany, je donne de l'argent, je demande de l'argent, tsy mety hoe je demande un argent, tsy fiteny zany le izy. Comparaison des articles, ampitahako ny article défini sy ny article indéfini, ireto ny mahasamihafa azy. Raha ohatra ianao zany miteny hoe j'ai une voiture, manana fiara aho, izy zany tsy voafaritra hoe fiara inona fa tonga de manana fiara fotsiny aho, izay ny dikan'iny. Fa raha ohatra hoe j'ai la voiture, de io le misy an'le amin'ny teny malagasy misy an'le hoe ilay, hoe ananako ilay fiara, fiara efa fantatra tany aloha zany hoe fiara misy tafo menamena, ananako koa le fiara ohatr'izay, efa fantatra tany aloha zany le fiara. Zany hoe raha raisina amin'ny fomba tsotra izy dia ny article indéfini un sy ny une sy ny day dia tsy misy mpamaritra amin'ny teny malagasy, tsy misy ilay, tsy misy ny, zany andikana azy. Raha miteny zany hoe ohatra manaraka il voit une personne, mahita olona izy, article indéfini no ampiasaitsika, il voit une personne, mahita olona izy, tsy fantatra olona fa mahita olona fotsiny izy zany. Fa eto hoe il voit la personne, hitany ilay olona, zany hoe olona efa fantatra zany, hitanao ve le olona tary? Hitany tary le olona, satria olona efa fantatra. Ohatra koa hoe Eric achète des fruits,
mividy voankazo Eric mividy voankazo izy. Fa raha ohatra kosa hoe Eric achète les fruits, vidiny Eric ilay voankazo efa fantatra zany izy. Il mange du pain, mihinana mofo izy. Hitanareo article partitif ao zany zavatra hoanina foana, zay koa nazao malagasy hoe mofo dipaina, satria il mange du pain, malagasy il mange du pain. Hitanareo mora raisina kely izy zany, ohatran'ny hoe du pain, du beurre, du thé, du vin, mora raisina de l'eau, mora raisina kely ohatr' zay le fampiasan'ny article partitif. Il mange le pain. Raha miteny zany il mange du pain, mihinana mofo izy. Il mange le pain, hoaniny ilay mofo. Mofo fantatra hoe mofo teo ambola nakay le mofo teto, nohaniny ilay mofo. Mofo fantatra teo aloha zany. Zany hoe raha fitinina, raisina amin'ny fomba tsotra zany, ny fampiasana ny article indéfini de zavatra tsy voafaritra, tsy misy an'le mpamaritra hoe ny na ilay amin'ny teny gasy. Ohatra hoe raisiko ohatra farany andraisako azy entiko hanazavana an'le izy. Ohatra hoe mandray vera i Julie, mandray vera i Julie. Hoe mandray vera, ilay vera tsy misy an'le hoe ilay, tsy misy hoe ny eo alohany fa tonga de mandray vera. Izay ny fampiasana ny article indéfini. Ny article défini indray raisin'ny Julie ilay vera, misy an'le hoe ilay zany anaty boribory. Izay ny article indéfini. Na hoe raisin'ny Julie ny vera, misy an'le hoe ny na ilay zany ny article défini. Izay ny mahasamihafa ny article défini sy ny article indéfini. Ny article partitif kosa rehefa zavatra hoanina hoa matetika ka masculin dia du, raha féminin dia de la, raha zavatra tsy voaisa ihany koa dia du raha masculin, de la izy raha toka féminin. Ny de L apostrophe zany hoe misy faingo miantona le deux de L apostrophe, iny efa tafiditra ao ihany satria raha toka mitomboka amin'ny zanatsoratra ilay teny faritany dia de L apostrophe zany no ampiasaina. Izay ny mahakasika ny lesontsika momba ny article. Mino fa mazava aminao tsara zay ny fampiasan'ny article défini, indéfini sy ireo article partitif ny du sy ny de la ireo manomboka hatreto. Izay ary fa ametraka ny mandrapitafa amintsika tsirairay avy indray.